मु गरीब कौन जानी एवं से तो अलग कथा से मु बहुत चेष्टा करुच्ची केमिति मते दलीय टिकट मिलू। नमस्कार, टक्कर 2024 की स्वागत करुच्ची मु विजय। आगामी साधारण निर्वाचन जेते पाखे पाखे आसुची भद्रक निर्वाचन मंडली राजनीति बेस सरगर्म हबार लगी। विशेष करके विजु जनता दलर किए हम प्रार्थी या नहीं गाँव पान दुकान ठार आरंभ कर सहर चा खटी पर्यंत सबुठी चर्चा चली बेले बेस चर्चार रही भद्रकर वरिष्ठ सांबादिक और दलित नेता राजेन्द्र प्रसाद जेना आम सागर अच्छा आम सीधा सड़क कथा ये कहीं आगामी निर्वाचन को लक्ष्य करके आशायी अच्छा आम सागर अच्छा सीधा सड़क कथा राजेन्द्र बाबू प्रथम आपको ओडिशावासी को स्वागत। नमस्कार। कौन कहे जो आगामी साधारण निर्वाचन आसूची साधारण निर्वाचन को नहीं अनेक आशायी अच्छा आपण कौन पाई आशायी रही भद्रक को कौन आशा रखी? देखु मु विजु जनता दल साधारण कर्मीटे दीर्घ वर्ष धरी मु विजु जनता दल काम कर आसूची। मु छात्र राजनीति आसी परवर्ती अवस्था सांबादिकता करी एवं विजु जनता दल मु प्रत्यक्ष राजनीति सामिल अच्छी। मु दलित नेता भाव मु परिचित। विशेषकर विजु जनता माननीय मुख्यमंत्री जो स्वच्छ निर्मल भावमूर्ति एवं जो विकास कर आधार कर निर्वाचन रणांगन अवतीर्ण होगापी मुझे चाहूँगी। एथि मु आपन जानते 2019 एवं धामनगर जो उपनिर्वाचन है मु विजु जनता दल साधारण प्रार्थी होगापी आशायी थी। शेष बजार मत मिल नाला कारण दलर ना जहाँ निष्पत्ति मुझे साधारण ग्रहण करेली। एथर जेहेतु 2024 साधारण निर्वाचन आसूची मु आशायी अच्छी संसदीय क्षेत्र निर्वाचन लड़ाई कारण मु छात्र राजनीति ठार सांबादिकता और परवर्ती अवसर जो मु विजु जनता दल कर्मी भाव अच्छी एवं मु विभिन्न सामाजिक संगठन सहित अच्छी। मु लोकों सहित दीर्घ 25 वर्ष ऊर्ध्व धरी अच्छी विभिन्न सामाजिक संगठन सहित बन्या हो बात्या हो लोकों पाखर पहुँचुची मोर यथा संभव साहाय्य सहयोग कर आसूची। मु आशायी अच्छी ये ना विजु जनता दल में गोटे प्रार्थी हवा मो गोटे गर्व गौरवर विषय हे से माननीय मुख्यमंत्री ठारे मु आवेदन करिछि एवं राज्यस्तरीय नेता दरखास्त करिछि। निश्चित भाव में मत मिले बोली आशा रखी कारण मु दलर जन निर्विवाद व्यक्तित्व मु आशा ये अच्छी जदि माननीय मुख्यमंत्री मो प्रति आशीर्वाद पूर्वक मत दलीय टिकट प्रदान करते निश्चित भाव में मु विपुल भोटर विजय हेबी। मोर दृढ़ आशा अच्छी माननीय मुख्यमंत्री मत निश्चित भाव में एथर टिकट देवे कारण दुई थर मो आवेदन करी मत मिल नाला से मु आशा रखी जदि मत टिकट मिले और मुझे विजय लाभ करे निश्चित भाव में भद्रक जिलार जो विकास कार्य को त्वरान्वित करी और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जो जनहित कार्य जो करुँच जो विपुल परिमाण में लोक मानक साहाय्य सहयोग कर लोक मानक सामाजिक मुख्य स्रोत सामिल करने जो योजना करुँच से योजना केमिति लोक पार पहुँचब एवं लोकों को केमिति सचेतन करा से मु दृढ़ बद्ध परिकर हेबी बोली मु आशा रखी से आशा रखी एथर संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन लड़ाई। राजेन्द्र आम जो गोटे देखा सांबादिकता जीवन भितर अनेक वर्ष दीर्घ वर्ष धरी आप सांबादिकता कर भी सांबादिकता छाड़ा दलीय नेता होते दलीय नेता हेबा भितर भी आप अनेक लोकों पाखे पहुँची अनेक लोकों को सेवा जोगई जो राजनीति की आसवाई आपण को भल पाउथवा लोक माने आपण को कहिथिले ना आपण को निज मनरु भाबी कहिथिले जे हम राजनीति के आसिले कि भद्रकवासी सेवा करि परिबी। देखंतु मो छात्र राजनीति आसी एवं 2004 मसीह आ गोटे कथा कह 2004 मसीह एक जातीय दल मो भद्रक विधानसभा निर्वाचन मंडल मो विधायक प्रार्थी भाव निर्वाचन लड़ी एवं निर्वाचन लड़वा और लोक मान सेवा करने मो दृढ़ परिकर कारण मोर छुआट बेलू आशा अच्छी लोक मान सेवा करवा विशेषकर समाज तल स्तर लोक मान सामाजिक मुख्य स्रोत सामिल करने मो दृढ़ निश्चित रही कारण ये समाज अनेक लोक समय थिला लोक मैंने सामाजिक न्याय वंचित होते विभिन्न क्षेत्र वंचित होते जेहेतु से केमी लोक पाखु न्याय मिल समानता स्वतंत्र भाईचारा न्याय मिल मु माने चेष्टा करिछि कारण मु समाज बहुत तल स्तर आसी मुझे गरीब साधारण परिवार आसी मु जेहेतु लोक मैंने केमी मौलिक अधिकार वंचित होती मुझे अंगे निभे से मु छात्र राजनीति पर चिंता कली जेहेतु मुझे समाज आसी समाज अनेक लोक लक्ष लक्ष लोक समाज न्याय अधिकार वंचित होती से केमी मुख्य स्रोत सामिल करवा यहाँ हूँ मो स्वप्न देखी से मो सांबादिकता पर मो राजनीति को आसी एवं जेहेतु माननीय मुख्यमंत्री समाज तल स्तर लोक मानक सामाजिक मुख्य स्रोत सामिल करने अनेक योजना कर
1999 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସମାଜର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଦୟନୀୟ ଥିଲା। ଆଜି ସମ୍ଭବ ଆଜି ଲୋକମାନେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। କାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଦାସର୍ବଦା ସମାଜ ତଳସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ମୁଖ୍ୟ ସହିତ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଆଜି ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସମାଜ ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିକି ସୁସ୍ଥରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମାଜ ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୀତି ଆଦେଶ ଅନୁପାତ ହୋଇ କାମ କରୁଛି। କାରଣ ଏପରି ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବା, ସେ ଦଳରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରିବା, ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସକ ଦଳର ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ନ ଦେବ ସେଇଟା ତ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିକି ଆପଣ କେମିତି ଏତେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳର ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆୟୁଧ କରି ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିଛି। ମୋ କାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରିଛି। ମୋତେ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିଛି। ଆପଣ ପିପିଲି କୁହନ୍ତୁ, ଧାମନଗର କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏଥର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ। ଅନେକ ହେଭିୱେଟ୍ ତ ନେତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମର ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସଦାସର୍ବଦା କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବିବାଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ନିର୍ବିବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଛି, ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଦୀର୍ଘ 20-25 ବର୍ଷ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି କାମ କରୁଛି। ମୋର କିଛି ଟଙ୍କାଟାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରିଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଣିଷଟିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। କିଏ ଥିଲା ନଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ। ଯଦି ଏ ଟର୍ମଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଦଳିତ ନେତା ହେଇ କାମ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ ଦଳର ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେଟ୍ ଦେବା ନ ଦେବା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦଳର ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କାମ କରିଚାଲିଥିବି। ମୋ କାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ କାମ କରୁଥିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ, ଏଥର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ନ ମିଳିବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଥିଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛି, ଏଇ କଥାଟା କହିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କ'ଣ ପାଇଁ ଛଳଛଳ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକର ପେଟର ଭୋକଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବରୁ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମାଜ ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନେ କେମିତି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜର ପାଦରେ ପାଦ ମିଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମାଜରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବହୁତ ତଳସ୍ତରରୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତଳସ୍ତର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ରହିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗରିବ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତ ଅଲଗା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ମୋତେ
दलीय टिकेट मिलू जदि मिल जाए मु प्रथम से गुरुत्व देवी जो मैंने समाज अवहेलित अवस्था अच्छा से मुख्य स्थित सामिल करने मुझे चेष्टा करी। यहीटा ही मोर पिलाटी दिन माने आशा अच्छी अभिलाष अच्छी जदि माननीय मुख्यमंत्री मत आशीर्वाद पूर्वक टिकेट प्रदान करती मु निश्चित भाव में विपुल भोटर विजय हेबी। आ विजय सारापर समाज तलस्तर लोक मुख्य सूत्र आने चेष्टा करी। आ विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जो जनहित योजना कर योजना को केमती लोक पहुँचवा एवं से सचेतन करवा मोर मुख्य उद्देश्य। जहाँ शुणुले आम जो आगामी साधारण निर्वाचन को नहीं अनेक आशावादी थिबा बेले शासक दल विजु जनता दलरू मध्य आशावादी अनेक अच्छा ता भितर भी बाद पड़ना भद्रक जिलार सांबादिक भद्रक विजय कुमार कुंवर को रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।